यथास्थान होने के बाद उधर ये सब यथास्थान को उधर लाने के बाद बस ये है पहले यथास्थान करने के बाद में गणपति के लिए तो विसर्जन आफ्टर विसर्जन फुल फ्लावर खाली गणपति का मुझे विसर्जन ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ नैवेद्य में और भी प्रॉपर विसर्जन people who are going to collect them not be able to say सब लाने की जरूरत नहीं सब फूल लाने की जरूरत नहीं सबसे थोड़ा थोड़ा उधर कुछ पूरा जरूरत नहीं एक बास्केट में हाँ वही बास्केट sir one chair you can give it to Swamiji on that you can put one big chair in front of you can put one lamp or something. so Swamiji he can sit here there is no this thing so he can sit Swamiji can sit here with the chair And the flowers. You can put the flowers. You can put the flowers afterwards come and offer. നമ്മളവിടെ കീഴ് ലെവലിലാണ് Yes. You wait one wait you can give. right it's Swamiji is coming but you know and Jagannath is not okay sir sit down Shall we start from Hara Hara Namah Parvati Pade Gurunath Maharaj Ki Jai. We are going to start the puja. We will do the come over here come on the back Naivedyam, and then we will start chanting the mantra. So I will chant the mantra, you will repeat and you will do it 3 times. Then afterwards with the paper that you've got nearby, you please start chanting from them, all of us together. Okay? ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः विधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां
गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्तसमस्तदक्षद्वारा श्रीक्रमेश्वरप्रीत्यर्थम् अद्यपूर्वोक्तैः सकलविशेषनिष्ठायां यस्यां दशम्याम् उपरि एकादश्यां निर्वतितो सर्वदेवात्मकः श्रीमेधाक्षामूर्तिप्रीत्यर्थं प्रसादेत्यर्थं तत्प्रसादेन अस्मत् गुरुवर्याणां स्वामी दयानन्द सरस्वती यतीन्द्राणां जन्मदिनोत्सवशुभदिने श्रीमेधाक्षामूर्तिप्रसादेत्यर्थं तत्प्रसादेन समस्त तत्तद्गोत्रे तत्तन्नक्षत्रे तत्तत्राशो जातानां समस्त भक्तजनानां सुरक्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं चतुर्विध परपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं परस्पर अन्योन्य सहायेन श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति मूलमन्त्र जपार्चनपूजां करिष्यामः। अपस्पृश्य आदौ निर्विघ्नरासिद्ध्यर्थं श्रीमहागणपतिस्मरणं च करिष्ये। ॐ गणानां गणपतिं भवामहे कविं कवीनां भोष्टवत्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिरिष्टेयसादनं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ ध्यानम्। ॐ स्फटिकरजतवर्णं मुक्तिकेमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददनमर्गकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदधविदभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदाक्षिणामूर्तिस्वामिने नमः। दानं समर्पयामि। दिव्य परिमलगन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि। Dhoopa Deepa Naivedya must be there, and you can offer just flowers. After Dhoopa, he is shown the naivedya. That is also there, this is also there. Both are there. After he shows Deepam, please offer flowers. Om Uddiyekasyavedavardhanirnamama Vasavistyamakhyamava Hajivanam Jaishadisha Manavaham Sejjadavedogamashambuddham Jagate Adikkhadagnaagahishyama Paripalaya Dehakshamati Namaha Sarvatra Divyamangaladipam Darshayami Devanandramajamniyam Samarpayami. Please offer flowers. Nivedyam. You will find near each slab you will find 2 sets of naivedyam. Please only one you take and then you will offer the naivedyam to the Lord Mahavendra. And offer flowers. Faleena pridam bhavam pariloksam sadraga
सर्वे नमः सर्वत्र बदरीफलानि निवेदयामि मध्ये मध्यं दमानिं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि Offer flowers, please. Please offer flowers. Please offer flowers. We are going to start the Archana, Moola Mantra Japa Archana, just now. We will do the Dhyana Shloka and then we will start. ॐ स्फटिकजलवर्णं भौतिके वक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे गगनमरगगक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविधिघोषं दक्षिणामूर्तिमीडे ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यम्. Please repeat after me. ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यम्. वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे. ह्रीं ॐ. Then offer flowers. After finishing ह्रीं ॐ, then you offer flowers. Each time now. ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यम्. वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे. ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यम्. वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे. ह्रीं ॐ. Now we will all chant together. After finishing ह्रीं ॐ, every time you offer the flowers. ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यम्. वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे. ह्रीं
नमो
दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वरदनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे
दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञाने गणिर्नागाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञाने गणिर्नागाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं परमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय
शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वडमूलनिवासिने ज्ञानैकनिरताय नमो रुद्राय शम्भवे ह्रीं हर हर नमः महादेवते हर हर महादेव Now Acharya Ji addresses. Now Acharya Ji will address all this. All of you need to go to the
गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा किं वचनीयं गुरु महिमा किमवचनीयं गुरु महिमा अणोरणीयान् गुरु महिमा महतो महीयान् गुरु महिमा सच्चिदानंद गुरु महिमा भावय हे मन गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा यस्य कृपा कटाक्षाभ्यां शुभं सर्वं प्रवर्तते दया राशिं दयानन्दं वन्देऽहं सादरम्। Today we are celebrating 95th birthday of Pujya Swamiji. He was born on 15th August 1930. So 94 year completed, 95th year he is starting. And also today happened to be Independence Day of this country. But we cannot say Pujya Swamiji was born on Independence Day. It is not correct to say. India got independence on Pujya Swami's birthday. But Pujya Swami's birthday was first. So Pujya Swamiji gave us the gift of independence as his birthday gift. And as this bhajan says, Apar Mahima Guru Mahima. So his glory is endless. But some of his glory we will remember to get inspiration. All of you are familiar with Dayananda Panchakam. In that, the second stanza is Parabrahma Nishtham Swato Dharma Nishtham. He was abiding in this limitless reality called Brahma. And abidance was expressed in the form of his fullness, his love and compassion for all. Which is Swamiji is to say that fullness will be expressed in the form of love and compassion. And we could see in his life. Parabrahma Nishtha. At the same time, when it comes to transaction, Swataha Dharma Nishtha. He was abiding in Dharma and he was spreading the message of our Vedic Dharma.
today the condition of this our Hindu Dharma, in some places, in some area of the world, is little bit is miserable. As today somebody was telling me that we can offer this mantra to the plight for the removal or reduction of the plight of people who are suffering, our Hindu, our Vedic Dharma people suffering in Bangladesh and in so many other places. So we pray for them also. And Pujya Swamiji spread Dharma through his life, through his teaching. Swato Dharma Nishtha, Ahimsaika Nishtha, Ahimsa Paramo Dharma. So he was embodiment of this Ahimsa. When Swamiji was telling that when he was staying in Rishikesh with Pujya Swamiji in 1960s, that time his duty was to remove all these insects which may be there where Swamiji is going to take bath. So Swamiji was so particular that those insects can be taken out, therefore so that they are not killed. And in general also, we have seen he was so mindful. You will never see him killing mosquito. In fact, Pujya Swamiji used to say that I am a mosquito repellent for others. Why? Because mosquitoes, all mosquitoes come to him. So he will not kill. All others will be saved. Ahimsaika Nishtha. And Swashishyehi Sujushtam. He was always surrounded by his disciples. And Yatinam Varishtham. Among sannyasis, he was the best, he was the greatest. And for us, more important is Gurunam Garishtham. He was the greatest among all the teachers. Greatness of his teaching was, as Pujya Swamiji used to say, the teaching is to make the student see what you are seeing. So what teacher is seeing, if he or she can make the student see, that is the best teaching. And Pujya Swamiji was great in this art of communication. That was his greatness, that what he was seeing, he was able to make others see. And second aspect of his greatness as a teacher, he was a holistic teacher. Holistic teacher in the sense, he will help the student all the way. Whatever is bothering the student, he is ready to help. He did not have any boundary. So there are some teachers who help only in the area of teaching. If you have any question, you ask. He will not help in any other areas. Whereas Pujya Swamiji did not have any limitation. He was ready to help in any area. He will keep the students relaxed. I was told that Swamiji, when he took the course in Sandipani, he told everybody, don't worry what will happen in future. Even if you require a job, I will get you a job. So don't worry about what will happen. Just be available for the teaching. Remain relaxed. And really I have seen him. Pujya Swamiji will help in various ways. He will help the person to grow from wherever he or she is. That is his greatness, a holistic approach and making the person see whatever he was seeing. And that's why he was one of the greatest teachers we have seen, heard of. And another aspect is the holistic in the sense, when he teaches in the audience, everybody will get something. There is a prasada for everybody. His teaching was such that every student, depending upon his or her level, gets something. Whether he is teaching Brahma Sutra or he is teaching Upanishad or whatever, there is always something for everybody.
That was his greatness. And we are very fortunate that we are benefited by his teaching, directly or indirectly. And we pray to Pujya Swamiji, who is one with Ishvara, that may he bless us in our pursuit of inner freedom on this occasion. Please follow the instructions. Now, Samashti Dhupadipa Naivedya will be done. So, all those who are there doing puja, if they are doing Naivedya, offer the second place in the Naivedya there for the Lord and when they mention Naivedya. Okay? Just wait. Now maybe.
स्वरतो वेदान्ते सत्प्रतिष्ठितः ॐ यज्ञेन यज्ञमयन्ति देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते धनाकं महिमानः सरन्ते यत्र पूर्वे साक्षात् सन्ति देवाः ॐ भूर्भुवः स्वः येषु मण्डलेषु चित्रपटले आवाहितः श्रीमेधालक्ष्मणामूर्तिं तत्तत्स्थले दीपे आवाहित श्रीमेधालक्ष्मणामूर्तिं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च। Just touch the land and please touch the land and move just 1 centimeter this side or that side. Towards the north. 1 centimeter towards the north. Yeah, flowers now. Flowers will be collected. Priest mic correct. Mic is If they have already collected in the hall, don't worry, please. जी itu tuh enak kak ini kita mungkin nggak boleh kejar
अधिपते ब्रह्मा शिवो मे सदा शिवो ओम श्री दक्षिणामूर्ति स्वामिने नमः एकं दीपं दर्शयामि सदा स्मेरवस्त्रं कृपा
पूर्णनेत्रं स्थिरं दीनमित्रं जनप्रीतिपात्रं सुविख्यातशास्त्रं कषायाग्रवस्त्रं दयानन्दरूपं मदाशारवीरे परब्रह्मनिष्ठं स्वतोकर्मनिष्ठम् अहिंसैकनिष्ठं स्वशिष्यैः सुदुष्टं यतीनां वरिष्ठं गुरुमार्गनिष्ठं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे सुशास्त्रे चरन्तं सदा सञ्चरन्तं जनानोदयन्तं भवानुद्धरन्तं मदाचार्ययन्तं गुरुं पूजयन्तं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे कलानां प्रचारं ददानं विनम्रं स्वयं ग्रन्थकारं सदा मानितारं नमस्तावहारं स्वयं निर्विकारं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे सदा शान्तिमूर्तिं सदा शान्तिमूर्तिं सदा शान्तिमूर्तिं सदा सत्यमूर्तिं विशन्तं दयानन्दरूपं सदा मोक्षमार्गे नितान्तं प्रवृत्तः प्रसादार्थशास्त्रो अविज्ञानयुक्तः सजीवनृतो वा भवेन्नित्यमुक्तः दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे ओम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायका द्राविड वेद प्रिया द्राविड वेदोद्धारया புடை அமர்ந்து நான் மறை ஆரங்க முதற் கற்ற கேள்வி வல்லாண்டு நாள்யக்கும் வாக்கிரந்த பூரணமாய் மறைக்கப்பாலாய் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்த தனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி சொல்லாமல் சொன்னவரை நினையாமல் நினைந்து பவத்தொடக்கை ओम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायका आशीर्वाद प्रिया आशीर्वाद उद्धारया स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ मध्योमः स्वामिनः भवन्तः सर्वे चिरण्वन्तु स्वस्ति मन्त्रार्था सत्या सभा सन्ति गृह्णन्तु अनेन अस्माकं गुरुवर्याणां श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती यतिवर्याणां जन्मदिनोत्सव निमित्तेन
कृतस्य श्रीमेधालक्ष्मणामूर्ति मूलमन्त्र जपार्चन दीपाराधना पूजा विधानेन सर्वदेवात्मकः श्रीमेधालक्ष्मणामूर्ति स्वामी सुप्रीतः प्रसन्नो भूत्वा सर्वेषां भक्तमहाजनानां सहकुटुम्बानां सर्वक्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्यप्रदो भूयादिति महान्तु गृह्णन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु अस्य धर्मस्य उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु राजा धार्मिको विजयी भवतु देशोऽयं निरुपद्रवोऽस्तु सत्या गीता आशिषः सन्तु Honestly, to come to the place where you are sitting, please be faithful and be Vidyuto Bhakti-Uto Yamagni Tameva Bhakti-Samavadi Sarvam Tasya Bhasa Sarvamidam Tribhakati वाणरावणचण्डेशानन्दिभिर्गिरिरादयः महादेवप्रदापूयं सर्वे गृह्णन्त्यानुभवाः तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः ऋतिदेशस्य शालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्यो मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ॐ Swamiji, please receive prasadam from the in front of Dakshinamurti, Sannidhi, and all those who are given for pujas, please receive your prasadam.